बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शब बारात में ये दुआएं पढ़ना मत भूलें। अगर आप लोग आज की रात इन दुआओं की कसरत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होगी। अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, हाजतों को पूरा करेगा, जोलियों को भर देगा और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप आज की रात इन दुआओं को लाजमी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 11 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा रहमनी 11 मरतबा पढ़ें। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नक अंतल वहाब अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़ या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़ या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर
رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أنت الله العزيز الحكيم. أنت الله الملك القدوس. أنت الله الحليم الكريم. أنت الله خالق الخير والشر. أنت الله خالق الجنة والنار. عالم الغيب والشهادة. عالم السر وأخفي. أنت الله الكبير المتعال. أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء. أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال. أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا أنت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الغني العظيم. يا مسبب الأسباب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. اللهم اغفر لي
وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين 11 मरतबा पढ़े। अल्लाहुम्मा अर्हमनी 11 मरतबा पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाब हब ली मिन निअमति दुनिया वल आखिरा इन्नक अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला। सुब्हानल क़ाइमिद दाइम। सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब।
سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أنت الله العزيز الحكيم. أنت الله الملك القدوس. أنت الله الحليم الكريم. أنت الله خالق الخير والشر. أنت الله خالق الجنة والنار. عالم الغيب والشهادة. عالم السر وأخفي. أنت الله الكبير المتعال. أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء. أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال. أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا أنت استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين.
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा गैरुक अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वरहमनी फ़अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही या वह्हाब हब ली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वह्हाब। इन तमाम दुआओं को एक मरतबा पढ़ें। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा।